आणि तुळसी मातांतो ना जडम कदा खाली जड असतो बेर तिनमा सब्बी तीर्थ सकचो. आता आम्ही तीर्थ स्थान ने जवात नहीं हो तीर्थ क्षेत्र ने पावन नदी कम बोली का ना ते सब्बी स्थान नु ऊर्जा तुळसी मातांतो ना जडम छेकचो. आणि तुळसी मातांतो ना ઝાડના મધ્ય ભાગમાં સબ્બી દેવી દેવતા નિવાસ કરક છો. તોડું શક્તિશાળી ઊર્જાવાન आणि उपरी भागम सप्ती उपરના भागम सब्बी देवो बट्या सकचो. तैस्टीचे देवो दिव्य गुणोती परिपूर्ण ई झाडकम बोलो छो. आणि अथर्व वेदमा तुळसी मातांतोने सब्बी झाडो नंतर जरा गुण असत देखो औषधीय गुण हम एकात नाही होता. आम्ही सब्बी झाडोनो एकाचे एक तर औषधीय गुण असच. अथर्व वेदना प्रकार तुळसी मातांतोने महा औषधीय गुण असेલું ઝાડકમ બોલ્યા છે. સપ્તી પાવરફુલ ઔષધીય ગુણ અસાનું ઝાડ અથર્વ વેદમાં મહા ઔષધીય ગુણથી પરિપૂર્ણ અसेલું ઝાડ કતર तुळसी मातांतोने बोल्या छो. आणि तुळसी मातांतोन हमें पूजानो कसान करा छो कतर ये हमने भगवान थी जुड़ानो एक माध्यम होकचो है. पूजा हमने आह्वान करानो आई प्रक्रिया कचो. तुळसी मातांतोने हमें जुड्या की ये दिव्य लोक थी अयला देखो था तुळसी माता भूमि पर यौनु पूजा कर्या की हमें परमात्मा थी जुड़ान आह्वान करेना नहीं कचो हमें पूजा बट्या कतर. तिनास्टी तुळसी विवाहનું લઈ મહત્વ છે.